sa sky, si Hunter's Crew. Hello mga kasi Hunters, karong adlaw na imbitahan dami sa usa ka festa sa Gaas, Balamban, Cebu nga gitawag og Harang Festival. Harang is a Bisaya word means to offer. The concept of the festival is to offer foods to the visitors with the participation of Barangay Gaas stakeholders, which they showcase their food and vegetables displays and offer it to the visitors. Usa day mi sa napili nga judges sa akong partner aning panahona. So wala pa nagsugod ang paniudtoan ng orasa, lingaw ug bibo na kayo mi anang adlaw. Kay amo gyung gitan-aw ang tanang cluster vegetables and food display kung kinsa jud ang angay na mananaog nila. Busog jud kaayo ko sa pagkaon ug tagbaw kaayo sa drinks nila. Kay ako manggod antig tilaw while nag-judge ang akong asawa. Maglibog jud ka kung kinsay mananaog nila. Kay ang tanang design, grabe jud pagka ninduta. Magtan-aw pa lang ka sa pagkaon ug vegetables nga naka-design diriya, mabusog na ka. Mismo akong asawa naglibog aning panahona kung kinsa jud ang dapat padaugon sa cluster nila. Ako jud gitilawan ang tanang espesyal nga luto kada contingent dinhi para mabaw-an nato kung kinsa gyud ang mananaog dire. Ako di ay ipahibaw sa tanan nga mao kini ang pinakanindot sa tibuok kalibutan, ang Harang Festival sa Gaas, Balamban. Kay diri manggod inighuman sa ilang festival, eat all you can ug dapat magdala kag dako nga sudlanan. Kay inighuman manggod og kaon og tanan nga vegetables nga sobra, bring all you can. Makapili jud ka kung unsa ang imong kaunon. Kay duna ra jud sila'y vegetables ug seafoods ug uban pa na pagkaon. Ug duna pa jud sila'y daghan nga lagutmon. Naswa kaayo sa atong tiyan nga gigutom ug gisugdan na ang gipaabot sa tanan. Dapat abtik jud ka kung mobisita ka anhing dapita. Kay taas jud kaayo ang linya. Kay ting paniudto naman gud kining orasa, maong gigutom na. Sila isa-isa nag-provide sila sa mga environment ng mga vegetables nga daan dili makita rin mo sa Balamban. Mga tao na pinabangay sila tanan para mahingo niya lamang sa lihukan na Harang Festival diri sa Barangay Gaas. Thank you sa inyong palari. Kompleto rikados yun kining lugara, gikan sa mga seafoods, vegetables ug mga pagkaon nila. Ubanan pa sa tanang lumulupyo nga kugihan kaayo. Salamat di ay sa nag-imbitar kanamo nga si Konsehal Edmond Bacos Tinyahura as Papay's TV. Makita jud nimo kung unsa kabibo ug aligre kining orasa. Kung mahutdan kag pagkaon, pwede ka mokuha sa bisan asa na cluster nila. Aniya pagyipresko nga tuba nga gihimong bahalina para jud ni sa duha nako ka mga amigo nga dagway palakubog kaayo. Ubanan pa sa ilahang fresh ug lamian nga homemade juice. Also known as the Sea Hunters. This particular presentation stage. Hantud sa sunod ug daghang salamat, Gaas, Balamban. Alright! Drone nag-hover, smooth sa glide. Every clip na to, full of pride. Crew nag-chika, jokes nagduwa. Good vibes forever, walay duha. Upload sa channel, share sa tanan. Next adventure na ana sa plan.